চতুর্থ দফা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি রিপাবলিক মিডিয়ার এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী। ভারত কারো পক্ষে নয়, ভারত শান্তির পক্ষে। চোখে চোখ রেখে বিশ্বকে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুনুন। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में है। একদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন এই কথা বলছেন, তখন বিশ্বজুড়ে কি চলছে? আকাশ জুড়ে আগুনের ঝলকানি, অবিরাম ছুটছে মিসাইল, মুহুর্মুহু বোমা, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি, বাতাসে বারুদ আর পোড়া লাশের গন্ধ, দিকে দিকে আহতদের আর্তনাদ। দেখতে দেখতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের 2 বছর পার, এখনো যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। ক্ষতবিক্ষত চারিদিক, ইউক্রেন যেন মৃত্যুপুরী। এই আবহে 2 দেশ নিয়ে কি অবস্থান ভারতের? রিপাবলিক মিডিয়ার এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকে স্পষ্ট বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। जिसकी पोजीशन बहुत साफ है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में है। और इसके कारण विश्व का विश्वास बना कि यही एक लोग हैं कि जो किसी को आर्म्स देने की भी बात नहीं करते हैं और किसी को लड़ाई न करने की भी बात नहीं करते। अब मेरे में हिम्मत थी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठ के आंख में आंख मिला के मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। একদিকে রাশিয়া ইউক্রেন, অন্যদিকে যুদ্ধে মেতেছে ইসরায়েল আর হামাস। গত বছর 7ই অক্টোবর থেকে শুরু হয় যুদ্ধ। যুদ্ধ পরিস্থিতি কার্যত গোটা বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত। এই আবহেও শান্তির বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। अब जिस समय अभी इजराइल में और हमास का जो चल रहा था जी, तो मैंने मेरा एक स्पेशल एनवॉय भेजा था इजराइल, और इस इजराइल को मैं समझाने के लिए भेजा था कि कम से कम ये रमादान चल रहा है, रमजान महीना चल रहा है, उस समय आप लड़ाई मत करो। अच्छा, किसी पर हमले मत करो। दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात ज्यादा चर्चा में नहीं। रमादान हो गया है तो मैं आज बताता हूं। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजे थे। अच्छा, और मैंने उनको कहा था कि ये जेस्चर आपका बाकी जगह पे हो। दूसरा मैंने कहा कि वहाँ के लोगों को रमादान के समय जो सुविधा की आवश्यकता है, भारत उनके लिए भेजना चाहता है। তবে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ পাকিস্তানকে। পাকিস্তানকে নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী নন তিনি। অর্ণব গোস্বামীর মুখোমুখি হয়ে সাফ জানিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। রিপাবলিক বাংলা। ভারতে নাকি সংখ্যালঘুরা আতঙ্কিত, সংখ্যালঘুরা নাকি নিরাপদ নয় এই দেশে। হামেশাই বিরোধীরা এই বলেই আওড়াতে থাকেন। বিরোধীদের উপযুক্ত জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদ। বিশ্বজুড়ে সমীক্ষা করে পরিষদের সদস্যরা জানিয়েছেন যে সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা 43.15% বেড়ে গিয়েছে, অর্থাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की संख्या 7.8%, करीब 8% कम हुई है, जबकि माइनॉरिटी की 43% बढ़ी है। तो भारत में माइनॉरिटी के साथ अन्याय है, भारत में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, भारत में माइनॉरिटी की आवाज नहीं है। ये सारे जो नैरेटिव है वो पूरी तरह गलत है, वो सिद्ध हो रहा है। এই প্রথম হিন্দু জনসংখ্যা কম হওয়া নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদ একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে 1950 থেকে 2015-র মধ্যে ভারতের জনসংখ্যায় হিন্দুদের ভাগ 7.8% কমেছে। উল্টো দিকে সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যায় ভাগ 43.15% বেড়েছে। কিন্তু কমছে কেন? বিপদটা ঠিক কোথায়? প্রধানমন্ত্রী বলছেন বিপদ আদতে সংরক্ষণে। ঝোপ বুঝে কোপ বসাতে সংবিধানটাই বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বিরোধীরা। वो बदलना चाहते किस हैं, दिशा में? वो धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, और जो संविधान की आत्मा पर आखिरी कील होगा। जब धर्म के आधार पर आप आरक्षण कर रहे हो, तब सेक्युलरिज्म पर वार कर रहे हो, और इसलिए देश चिंतित है। কিছু আঞ্চলিক দল এই বিপদ আরো বাড়াচ্ছে বলেও আশঙ্কা প্রধানমন্ত্রীর। शरद राव ये कहे कि अब समय आ गया है कि रीजनल पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब वो अस्तित्व
इतना खो चुके हैं कि अब उनको कांग्रेस के सहारे जिए बिना कोई चारा नहीं है। और उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण ये सबसे खतरनाक है जी। कोई देश ऐसे चल ही नहीं सकता है। हिंदू मुसलमान मोदी नहीं लाया है। मैंने न मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला है, न मैंने इस्लाम के खिलाफ बोला है। ইন্ডিজোটের এই ভয়ঙ্কর লক্ষ্য নিয়ে এই প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আসলে সংবিধান বদলাতে চাইছে কারা? এভাবে কতদিন ভোট ব্যাংকের স্বার্থে মেরুকরণের পথে হাঁটবে বিরোধীরা? লক্ষ্যহীন দিশাহীন বিরোধী জোট এগুলি করে ভোটারদের কি ঘোল খাওয়াতে পারবেন? রিপাবলিক বাংলা। তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেই নাকি সংবিধান বদলাতে চলেছে মোদী সরকার। জনসভা থেকে একেবারে দায়িত্ব নিয়েই ভোটারদের ভুল বুঝিয়ে চলেছে কংগ্রেস তথা ইন্ডি জোট। এমন দাবির কোনো সারবত্তা নেই। রিপাবলিক মিডিয়ার এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর মুখোমুখি হয়ে বিরোধীদের আরও একবার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দেশ জুড়ে উন্নয়ন, স্বাস্থ্য প্রকল্প থেকে সড়ক, পরিবহন ব্যবস্থা, গরিবদের মাথায় ছাদের সুবন্দোবস্ত করা, ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। 10 বছরে দেশ জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার। শুধু উন্নয়নই নয়, 2014তে ক্ষমতায় আসার পর একাধিক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাতে কি গাত্রদাহ বিরোধীদের? মোদী ম্যাজিক ফিকে করতে না পেরে তাই কি মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে ইন্ডি জোট? বিরোধীরা জনসভা থেকে লাগাতার বলে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নাকি সংবিধান পাল্টে দিতে চান। বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান কেউ বদলাতে পারবে না, একাধিকবার বলতে শোনা গেছে প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু বিরোধীরা হয়তো কানে তুলো গুঁজে রেখেছেন, বা হয়তো শুনেও না শোনার ছক কষেছে ইন্ডি জোট। রিপাবলিক মিডিয়ার এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস তথা বিরোধীদের মিথ্যের বেলুন ফাঁসালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। चिल्लाना शुरू कर दिया, मोदी संविधान बदलेगा, मोदी संविधान बदलेगा, मोदी संविधान जो कहीं है ही नहीं। न हम कभी बोले हैं, न हमने कभी सोचा। इतना ही नहीं, हम तो संविधान को इसके लेटर एंड स्पिरिट में जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने ये माइनॉरिटी के नाम का खेल खेलने के लिए खुद होकर के संविधान बदलना चाहते हैं। इसलिए ये चिल्लाहट शुरू की है, तो आपके कानों में वही आवाज आए और चोरी छुपे से पीछे वो करना। এখানেই থামেননি প্রধানমন্ত্রী। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের পক্ষপাতী কংগ্রেস, এমনও জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। वो बदलना चाहते किस हैं, दिशा में? वो धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, और जो संविधान की आत्मा पर आखिरी कील होगा वो आखिरी बार होगा संविधान की आत्मा पर। প্রশ্ন উঠছে, সত্যি কি তাহলে একা মোদী ভারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিরোধীদের উপর? না হলে কেন বিরোধীরা মিথ্যের আশ্রয় নেবেন? সংবিধান মাথায় নিয়ে যে রাহুল গান্ধী ঘুরে বেড়ান, সেই সংবিধানকে হাতিয়ার করে ভোটারদের মাথায় ঘোল ঢালার কেনই বা চেষ্টা করবেন? রিপাবলিক বাংলা।